बहु किस खेत छोड़ यही दुनिया तु ही दंडधारी सुख दुख दान करुछु विचारी यही दुख दान करुछु विचारी दीन बंधु नाम दीन बंधु नाम तोर जन बंधु दीन बंधु नाम
পুষ্প পঠাইলে প্রথম পুষ্প নন্দনন্দন আজ্ঞা পুষ্প নিজে আসিলেনি তৃতীয় পুষ্পকে পঠাইলে প্রথম পুষ্প নন্দনন্দন দ্বিতীয় পুষ্প হচ্ছে অর্জুন তৃতীয় পুষ্প ব্যাস না আজ্ঞা ব্যাসায় বিষ্ণু পায় ব্যাস বন্ধবন্ধ যেতে জেজ কথা লাঠি মানিব কুসুম ମୋ କଥା କାଲି ମାନିବେ ଜେଜ କଥା ଲାଠି ମାନିବେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଜେଜେ ବ୍ୟାସ ତାହେଲେ ବ୍ୟାସଜୀ ଦୈତବନକୁ ଯାଅ ତମ ନାତି ମାନେ ସମର କରିବା ବାହାରିଲେଣି ମାନବଦିନ ସହିତରେ ତମ ନାତି ମାନେ ସମର କଲେ ଧର୍ମରାଜ ନର୍ତ୍ତଗାମୀ ହବ ପୋଷାକ ଜାତି ହାରି ଯାଇଛି ଜେଜ ହିସାବରେ ଯାଅ ନାତିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସମର କରିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପରିବାସ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିବ ଶୁଣିଲେ କଥା ମାନିଲେ ବ୍ୟାସ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ବୁଢା କଥାକୁ ନାତି ମାନେ ଭାବୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ବୁଢା କଥା ନାତି ମାନେ ମାନୁଥିଲା ନା ଏଇଥିପାଇଁ କି ବ୍ୟାସକୁ ପଠେଇଲେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଜେଜ କଥା ନାତି ରଖିବ ବ୍ୟାସ ଆସିକି କହୁଥିଲେ କଣ ଗାଇକି ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଭଜରେ ମନ ବୃନ୍ଦାବନ मंगल विधान कर तो मंगल विधान कर तो मंगल विधान कौन कौन चाहिए संग्राम कर संग्राम कर प्रश्न शुण भाई समुद्र भाई भाग अच्छे कि नहीं प्रश्न जो कह भाई समुद्र भाई अधिकार अच्छी कि नहीं जदि अच्छी सी कहीं राति हो समर कर
द्रौपदी कांदिकी कहले जेजे गोटे कथा कहली आप मो कथा मानिले सी नाती ये नाती आप जेजे समान आखिरे देखिए आम केमी अच्छू केमी मानव चेष्टा देते द्रौपदी कांदिकी कहले लिखिला के भारती कवि हूँ भारती काव्य हूँ भारती द्रौपदी कहले परिभ्रमण रहित चंदन अचित निरंतर गिरित मोह शब्द समान दिन कचित मृगोदरा बुद्धिमती श्री द्रौपदी कहले ना कहले जे परिभ्रमण मृगोदरा हस्तिनागत बुलिला बेले केमिति बुलुथिले लोहित चंदन चित्त लोहित रक्तवर्ण रक्तचंद बढ़ी बुलुथिला मृगोदरा हस्तिनागत बेले जो बड़ी हूँ रक्त चंदन जो दिन ठारू हस्तिना छाड़ी भीम अरण्य बसिले कौन बड़ी हूँ अरे गिरी रेणु शीत गिरी मान पर्वत रेणु मान माटी पहाड़ तो नालिया मत बड़ी हूँ बाधिबनी बाधिबनी बड़ी हूँ से नालिया मत बड़ी हम महारथ मृगोदर रक्षा बुलुला अति पादरे चलिकी जाऊँगी पंचाबी खाऊँगी अर्जुन को देख तुमसे कांदिकी अर्जुन को देख देखिए भारती जातीय भारती द्रौपदी हजारू कहले विधि पक्षी प्रजमेय छपु पशुवासव समग्र वंशास्त धरा हरे हस्तिनागत अर्जुन केमी थिला बदल केमी अच्छी जो विचित्र इसको कहते असफल हो ना शोना जाइए बेहरे कर जन्म नहीं ये हाथ मार ये हाथ बेहरे बेहरे कर ज्ञान नहीं से ज्ञान जानते खाली इंग्लिश कौन से दिल्ली पड़ेगा नहीं मुझे छक्का छकी जाए ना जहाँ विजित आम शशुर थे पंडु से ब्रह्मत्व बाबा करते मुख्य केमी आम को राजस्व यज्ञ आमर धन नाला जहाँ विजित अर्जुन उत्तर गुरु को जीला आज्ञा उत्तर गुरु तीन बापर तीन ध्वंस था जहाँ विचित उत्तर गुरु को जीणी से अर्जुन पशु मान धन धन दबार यज्ञ करू जो अर्जुन धन दे हम यज्ञ कला सब बंशी सी बर्क पिंधिकी बुलुची अर्जुन भी बर्क पिंधुची आम खबर पानी अर्जुन बर्क पिंधुची लुका पाऊनी आम खबर पानी नकुल को देख सहदेव को देख भारती बणांत सत्या पृथ्वी कृता कृति चित्त हूँ
କେତେ ବେଳ କୁହେ ପତି ତପା ମନ ବାନା ଆଉ କେତେ ବେଳ କୁହେ ପତି ତପା ମନ ବାନା ଭାସି ଗଲି ଭବ ତଳେ ଭାସି ଗଲି ଭବ ତଳେ ନା ବଲିଅ ଗୁଣ କୁହେ ପତି ତପା ମନ ବାନା ଆଉ କେତେ ବେଳ କୁହେ ପତି ତପା ମନ ବାନା Hara
ମଣିଷ ଜୀବ ରାଗିବାଟା ଭଲ ଗୁଣ ନୁହଁ। ଆଉ କଣ କରିବୁ? କେଉଁ କର୍ମ କରିବାକୁ ଯିବ? ଏକମାତ୍ର ଶିବ ସେବା କର ଧୀରେ କହି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦିବ ସନ୍ଦେହ ତ ନାହିଁ। ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ତମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ, କିଏ ଶିବ ସେବା କରିପାରିବ? ଶିବକୁ ତମ ସେରେ ମାନି ପାରିବ? ଶିବ ଗୋଟେ ଭଲ ପାରିବ? ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନବକୁ ମିଳିବ। ତମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। କିଏ ଯିବ? ସହଦେବ ତୁ ଯିବୁ? ନାଇଁ। ନକୁଳ ତୁ ଯିବୁ? କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମୁଁ ଯିବି। ଦେବରଥଙ୍କର ମୁଁ ଯିବି। ଶିବ ସେବା କରିବି ଧାରେ ଧାରେ ସମନ୍ଦରୀ ପୁଣ ମନ ଦେଇ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖେଇଲେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଏତିକି ତ, ଏତିକି ଜପିବୁ। ଇନ୍ଦ୍ରକ ସୁନ୍ଦର ଏଠି ନୁହଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ଶୃଙ୍ଗକୁ ଯାଇ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏତିକି ଜପିବୁ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିବ ଆସିବେନି ଜପୁଥିବୁ। ଯେଉଁଦିନ ଶିବାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ତହି ତପସ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ମୋରେ ତୁହି ଦକ୍ଷ ଅର୍ଜୁନକୁ ନେ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିବୁ। ଇନ୍ଦ୍ର ଶୃଙ୍ଗରେ ଆଚ୍ଛା ଶିବଙ୍କ ପାଖେ ମନ୍ଦିର ଇନ୍ଦ୍ର ଶୃଙ୍ଗ ଅର୍ଜୁନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲା ଦେଖିଲେ ଭାରବୀ ଖାଦ୍ୟ ଭାରବୀ ଚିରନ୍ତନ୍ତେ ଚିରାପ୍ରାନ୍ତେ ପୀଠା ବଦଳି ସମହ ତିନି ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଇଁଛ ଖାଇଲା। ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିବ ନା ମାସେ ତାପରେ ବଦଳି ବରଫ ପଡ଼ି ତିନି ବରଫ ପଡ଼ିକି ତିନି ଖାଇଲା। ତାପରେ ଜଳ ପାନ କଲା। ତାପରେ ପବନ ଆହାର କଲା। ପବନ ଆହାର କରି ଅତି ତପସ୍ୟାରତ ବନ୍ଦେ ଦେବ ଉମାପତି ସୁର ଗୁରୁ ବନ୍ଦେ ଜଗତ କାରଣ ବନ୍ଦେ ପୁଣ୍ୟ ଭୂଷଣ ମୃଗ ଭୟ ବନ୍ଦେ ବସୁଧାବଳୀ ବନ୍ଦେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶଶାଙ୍କ ମଧିନୟନ ବନ୍ଦେ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରିୟା ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତବର ସହିତ ବର୍ଦ୍ଧନ ବନ୍ଦେ ଶିବ ଶଙ୍କର। প্রচন্ড কর্মজম্ব এই শ্রবণ জন্ম মানস অপরাধ বিহিত বহিতন্দ সর্বমত ক্ষমস্ব শ্রী মহাদেব শম্ভ মুকুরিত বলে খিলে তুমি অর্জুন জানন তাণ্ডব নৃত্যকারী ভোর সুগন্ধ চিত্রবিন্দু
ଆପଣଙ୍କର ଛାତ୍ର ବିପଣ ସାର୍ ବସୁଛନ୍ତି ବିନାୟକ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆଉ ସାରଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ଦି ବନ୍ଧୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବିନାୟକ କହିଲେ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଶହ ଅଧିକ ପାଲା ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ମତେ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ ପାଲା ହଉ 200 ପରେ ଆଜ୍ଞା ଗାଇକୁ ଆଜି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜିନିଷଟି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ପରିବେଷଣ କରିବ ଅର୍ଜୁନ ଶୁଭଙ୍କୁ ସବୁକୁ ଡାକିବ ଆଉ କୋଉଠି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ପରା ସେ ପାଲା ଆଉ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହିତ୍ୟ ପାଲା ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ଇଏ ଦି ବନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ସାରେ ଗାଉଥିଲେ ମତେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ବସା ଧରି ଆଜି ମନେ ପଡୁଛି ଅର୍ଜୁନ ଡାକୁଛି ଶିବଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛୁ ସେପଟେ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ ଜଗାରେ ହେଲେ ପାନିଆ ତୁ ଦେବି ଚାଷ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଜଗାରେ ହେଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହି ହଉଛି ଶିବ ସତକ ମହିଳା କହୁଛ ଆଜ୍ଞା ସାର ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ମୁଁ ଗାଇଲି ସେମିତି ଲୋକ ବହି ନା ଲୋକ ଅର୍ଥ ସହ ଲେଖି ଜାଣିଛି ଅର୍ଜୁନ ଡାକୁଛି ଆଜ୍ଞା ଶିବଙ୍କୁ ଶ୍ଲୋକଟା ଟିକେ ଭିଡ଼ କେମିତି ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଲେ ଲୋକେଟ ବିଶ୍ୱ ଭିଡ଼ ଯାହା ଇଟି ତ ପଦମ ଭୟକୁ ଯୁଗ ସମ୍ବରାଟ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଯିବ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଯିବ ମତେ ଯେମିତି ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ସେମିତି ଭୁଲ ହେଲେ ମୋ କାନକୁ ମୁଡ଼ିକି ବିଶ୍ୱ ଟଙ୍କା ଲେଖିଲେ ଲୋକେଟା ବିଶ୍ୱ ଯାଇ ସମ୍ବରା ଚାଷ ଯାହା ଖାଇବ ଯାହା ଖାଇବ ପରିଷ୍କାର ଭୁଲ ନାହିଁ ଅର୍ଥ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଲୋକେଟା ବିଶ୍ୱ ଯା ଲୋକେଟ ଲୋକାନଂ ଇତି ହି ଯସ୍ୟ ହସ ହସ ଲୋକେ लोके तो बोलते ब्रह्मा विष्णु विरोधा विष्णु जे नारायण विरोधा बोलते इंद्र ब्रह्मा विष्णु इंद्र इति तो पदम भरतु तू गतिके डाहाण पथ अंघ रूप इति तो जुग पथ अंघ कहले तो रूप अर्थ जात आज्ञा जलर जात पदम जुग बोलते तू पद अर्थ पाद जाहांकर पाद पदम कयोरे ब्रह्मा विष्णु इंद्र इति तो बोलते जात से प्रभु शंकर भगवान सदाशिव संगराट सं परयोते इति तस्य हस हस संगराट सं समस्तଙ୍କୁ ପର ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସେ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଭୂତ ଶିବ ଦୁଇଟେ ଦୁଇଟେ ଗୋପତି ବାହନ ବିଳମ୍ବର ଭୃତ କ୍ରୋଡ଼ି କୃପା ଦୁଇଟେ ଦୁଇଟେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦକୁ ଏକ ସ୍ଥାନରେ କବି ଦୁଇଥର କାହିଁକି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ ଦୁଇଟେ ବୋଲନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ପୁନଃ ଦୁଇଟେ ବୋଲନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ଅତଏବ ଶତ୍ରୁର ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ ହେଲା ସମ୍ବରାସୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତ୍ରୁ ହେଲା କନ୍ଦରପର ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ଏବଂ ଭୂତ ଶିବ ଦୁଇଟି ଦୁଇଟି ଗୋପତି ବାହନ ଡମ୍ବର ଭୃତ କ୍ରୋଡ଼ି କୃପା ତ୍ରିନିଧି ଭବ ଗୋପତି ବାହନ ଗୋପତି ବୃଷଭ ଶସ୍ୟ ଜାହାଙ୍ଗର ବାହନ ଡମ୍ବର ଭୃତ କ୍ରୋଡ଼ି କୃପା ତ୍ରିନିଧି ଭବ তন্ত্র বিশেষে এক ডম্বর হস্তরে ভূত বন্ধে যে ধারণ করছে সেই প্রভু শঙ্কর ভগবান ক্রোড়ী কৃপা শ্রীদেবী ভব অকৃতি উদ্ভব ক্রোড়ী কৃপা
जात कन्या पार्वती तोरी बोलते घोर पुष्पार जाहंक कोरे पर्वत जात कन्या मा पार्वती शोभा पांबी तृतीय धारी नागेट भ्रात भगवान सदा प्रमुखरा डिंग शतमुखरा नागेट नागोनाम इति हि रस्य हजह सह नागेट नाग कइले सर्प ठीक कइले श्रेष्ठ सर्प श्रेष्ठ अनंत भ्रात जाहंकर कंठ देशर सर्प अनंत देदिक्रमा अनंत सर्प को कंठ दे धारण करछुन से प्रभु शंकर भगवान सदा प्रमुखरा प्रमुख कहिले अनुचर अतएव शिव गुण मानक भितर जे श्रेष्ठ अर्थात अनुचर मानक मध्य जो ठाकुर श्रेष्ठ शंकर भगवान सदा चतुर्थ धारिया गोटे भाई अच्छी पार्वताभा पार्वत युक्त आभा समान पार्वताभा पार्वत पहले देखो आभावंत कांति बहुत पहले कंठ जाहंकर कंठ निकटरे मेघ समूह आवर्तक संवर्तक तृण पुष्पर चारि मेघ कर्णरे हार माने जाहंकर कंठ होछि नीलकंठ अर्क पहले सूर्य रजनी रजनी रात्रि कहले स्वामी रात्रि नायिकार स्वामी है चंद्र बंधुबंध अग्नि जाहंक मुखकू इक्षणबंध चक्षु जाहंक मुखकू चंद्र सूर्य अग्नि परी तीन नेत्र शोभा पाए जाहंकर नाम होछि त्रिलोचन सह मृद शिव पाशुभ मंगल आज सीना संग छोड़ा हो गले ठाकुर विभक्त हो गले से पाला गाई रे मदंद्र देख लोक शुरू बिड़ोदा एडी तो बड़ा मुहर जुग संबरा शास्त्र कुहे तो गुरु कहंती एपटे आज्ञा कहंती मोरे बसु गुरुस्त्रात शिष्यात पितात पुत्रात पूरा जय चार बापा जो वार में मोर चापो जदि सरपंच हेटा बापार बोल बाप ठारू पुओ जन्म हे जदि अधिक उपयोगी गले सेटा बापा
अरे हु हई
ଟଙ୍କା ବାଟରେ ଖସି ପଡିବ ଟଙ୍କା ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ହବନି
ସେ ଚୋର ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ଲୁଗା ଚୋରି କରିଥିଲା ସେ ଲୋକ କ୍ଷୀର ଚୋରି କରିଥିଲା କଣ କରିଛି ପାପ କରୁଛୁ ତାକୁ ଦେଖିଛୁ ଅର୍ଜୁନ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା ମୋ ସଖା ଚୋର ବୁଢ଼ାର ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଲାଗିଛି ସଦା ଲାଗ দুটো ছুনে মুখে ভারী লেখিলে দুটো ছুনে মুখে কি অমুক্ত বিধম কয়া তবে শুনে বসতে কোন দিন নেবার করা একটু দুটো ছুইব তো যোদ্ধা করে তপ করছু দুটো ছুন যোদ্ধা ইব মানে করি যোদ্ধা মানে বছরে তবতে মানি থাকি কেন ধমদাই থাকি দোকানে ধমকা পকিছু লক্ষে যাই তবতে মানিছু শুধু মানে যোদ্ধা করে তপস্যা করছু তুই যোদ্ধা কি তপস্বী ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଯୋଦ୍ଧା ଓ ଯୋଦ୍ଧା ତପ କରୁଛୁ କାହିଁକି ବାପା ଅର୍ଜୁନ କାନ୍ଦିକି କହିଲା ବୁଢ କାହିଁକି ତମ କରି ଶୁଣ ମୋ ଦୁଃଖ କାହାରି ମାନ ଶୁଣି ପ୍ରଭିବ ପାତାଳ ଜୟ ମାତା ଭେଟ ମୋ ବିଚ୍ଛେଦ ଧୀର ବାପା ସମୁଦ୍ର ଭାଇ ଭାଗ ଦେଲାନି ଆମକୁ ମନକୁ ଚଢିଗଲା ମନରେ ବୁଲିଲୁ ମୋ ଦୁଃଖ କଣ କହିବି ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ ପଥର ପାଣି ହେଇଯିବ ମୁଁ ରାଜାଘର ପୁଅ ମୋ ବାପା ପଣ୍ଡୁ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଅର୍ଜୁନ ପରାଶର ସୁତ ଆଦେଶ ପରାଶର କହିଲେ ବ୍ୟାସ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଯଦି ଭାଇକୁ ଭାଗ ପାଇବୁ ତପସ୍ୟା କର ବ୍ୟାସଙ୍କର କହିବ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ବାପା କାନ୍ଦୁଛି ରୂପ ଶରୀନ୍ଦ୍ର ନିଜ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ନିଜ ହେଇଗଲା ବାପାରେ ବାପା ପଦ ତଳେ ପଡି ଯାଇଛି ଅର୍ଜୁନ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲା ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ପଦକୁ ତପସ୍ୟା କରୁଛୁ ଭାଇ ଭାଗ ଦେଲାନି ଭାଇ କେମିତି ଭାଗ ଦବ ବାପ ସବୁ ଭାଗ ପାଇବୁ ତପସ୍ୟା କରୁଛୁ ଏମିତି ତପସ୍ୟା କଲେ ଶିବ ଆସିବେନି ବସିକିରି ତପ କଲେ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ ଧ୍ରୁବ ପରି ତପ କରିଲେ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଆବିର ହୋଇ ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେବର ଦେବେ ଧ୍ରୁବ ପରି ତପସ୍ୟା କର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧ୍ରୁବ କେମିତି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଏମିତି ଭଲ ରଖିଥିଲା ଧ୍ରୁବ ଧ୍ରୁବ ହେଲା କେମିତି ତପସ୍ୟା କରିପାରିବୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହବୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବୁ ଧ୍ରୁବକୁ ଡାକିବୁ ସବୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଦେଖା 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 ଶିବ ଆସିବେନି
শিবা শিবানী ছেড়ে ওঠে বাবা ছেড়ে ওঠে বাবা ওম নমস্কার ओम नमस्कार ओम नमस्कार ओम नमस्कार ओम नमस्कार ओम नमस्कार शिवा शिवा पतन छिड़ा था और वो तपस्या कराएगा छिड़ा हुआ होते बाबा थोड़े बाबा देखिला ये तो उस तपस्या कराएगा शिव तो समय लेनी कोई कभी कहले भारत श्रेष्ठ नाम होई हस्तिना अरे कुछ किसी बाबा यार लेकिन बालू के थोड़े पसंद लगता भारत श्रेष्ठ नाम होई हस्तिना कपिले कवि अपहे बसिना कौध मारो मारो से किसिरा निरधम विपक्ष भारी बाहर আমি বলে ভারত বর্ষে ভক্তনা শেষ রাজ্য মানব সভা করে বসেছে আজ্ঞা গুপ্তধর জায়গা সরিগলা আজ্ঞা সরিগলা ତମ ଠାରୁ ଭାଗ ପାରିବାକୁ ଅର୍ଜୁନ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ଇନ୍ଦ୍ରକୀଳ ଶୃଙ୍ଗରେ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇନାହାନ୍ତି ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ବାଟେଇକି ଭାଗ ନବ ଭାରତ ଲେଖିଲେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ନବମେ ରୁଦା ହୃତା ଅନୁସ୍ତୃତ ଖଣ୍ଡନ ସୁବିକ୍ରମ ବିଧାନ ଆଦବଥତେ ଲତା ନନ ସଦୁସନ ମନ୍ତ୍ର ପଦୈବ ରନଃ ଅର୍ଜୁନକୁ ମାନଙ୍କର ଡରେ ଆଣିକିନା କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଖଣ୍ଡ ସୁବିକ୍ରମ ଆଖଣ୍ଡ ଇନ୍ଦ୍ର ସୁନ ମାନେ ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଅର୍ଜୁନ ନା ମାନଙ୍କର ଶୁଣିଲେ ତା ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ହୁଏ ମନ୍ତ୍ର ପଦ ଉରଗ ଇବ ମାନେ ପାରି ଉରଗ ମାନେ ସର୍ପ କେଳ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣି ସାପ ମୁଣ୍ଡ ଲଢିଲା ପରି ମାନେ ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ହରିଯାଏ ଅର୍ଜୁନ ଭୟ କରେ ସଭାରେ ଘୋଷଣା କଲା ଇନ୍ଦ୍ରକୀଳ ଶୃଙ୍ଗରେ ଅର୍ଜୁନ ତପସ୍ୟାରତ ଯିଏ ଅର୍ଜୁନକୁ ମାରିଦେବ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ସେ ଉଠେ ନବ କିଏ ମାରିବ ବାହାରି ପଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରକୀଳ ଶୃଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଅର୍ଜୁନକୁ ମାରିପାରିବ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଅଧେ ପାଇବ ସାଙ୍ଗତା ନା ମୁକ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ତୁ ମାରିଦେବୁ ସତ୍ୟ 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 କେବେ ହେଲେ ଆପଣ ତିନିବାର ସତ୍ୟ କଲେଣି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଜୁନକୁ ମାରିବି 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 ତିନିବାର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରକୀଳ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଜୁନକୁ ମାରିପାରିଲେ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଉଠେ ନେବୁ କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମ ମନା କଲେ ପର ପାଇଁ ଖାଲ ଖୋଳେ ନା ପର ପାଇଁ ଖାଲ ଖୋଳେ ନା ଯେଉଁମାନେ ପର ପାଇଁ ଖାଲ ଖୋଳୁ ସେ ଖାଲ କରନ୍ତୁ ଧନର ଭୋଗ ନା ଧନ ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ମାରିବୁ ତୋର କଣ ଦୋଷ କରିଥିଲେ ସେ ମାରିବାଟା ମାରିବି ଆରେ ଆରେ ବୁଢା କଥା ରଖେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଢା କଥା ଅରଖନ୍ତି ସେ ରହନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର କଥା ମାନ ଅନୁକୁ ଧରିଛୁ ତାକୁ କିଏ ଆସେ ସେ ବନର ଫଳମୂଳ ଖାଇ ତଥାପି ସେ ତପସ୍ୟା କରି ହତ୍ୟା କରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିକି ଉଦା ହେବା ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଖାଲି ରହ ପର ପାଇଁ ଖାଲ ଖୋଳେ ନା ଆଗ ଖୋଳିବି ଆପଣଙ୍କ କଥା ପିଲା ହିଁ ବୁଢା କଥା ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଲରେ ପଡ଼ିବା ବିଶ୍ୱ କଥା ମାନିବନି ମାନବନି ତ ଅସୁର ଚାଲିଲା ଘରେ ଶହେ ପିଲା
ଇନ୍ଦ୍ର ସୁନ୍ଦରୀ ଅର୍ଜୁନ ଚାରି ପାଖ ବୁଲୁଛି ମାରିବା ପାଇଁ ଏ କଥା ଦେଖିଲେ ନାରଦ ଇନ୍ଦ୍ର ସୁନ୍ଦର ଅପସର ଅର୍ଜୁନ ମହା ବେଶରେ ରାକ୍ଷସ ଆସିଛି ଅର୍ଜୁନକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଶିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶିବକୁ ଆରାଧନା କଲେ नारद शिव को कहले शिव हे होला खोल दिया है खोला खोल दिया है दुनिया को हो भेड़ा है होला हो गया है दुनिया को हो भेड़ा है हो गया है नारद कहले हे होला हो गया शिव तो है मरी गला प्रेमर पितुरा तोर बल बल पप करू किला सही अरे भला पप करू किला सही मुख कैसे बड़ा और ऊपर मारिबा पानी रहिया है होला होला है पुलिया तोर भेला है होला है पुलिया तोर भेला है होला है महादेव तो भक्त मरिगला मुख राक्षस बड़ा हलसरे पहुंची गई अंदर को मारिबा पाई तू तो आनंद बोलतू ना मुख राक्षस भक्त को मार दबो আজি অর্জুন বড় পাইল আজি অর্জুন বড় পাইল শিব বাহারিলে কেমিতি বাহারিলে লেখিলে ভারবি কেমন ভারবি শিবঙ্গ রূপ হে রম্ভ মদনকপঙ্ক বিশেষ কাঙ্কম চন্দন করে শিখে বিশ্বকৃতাব চূড়ৌ ভূষা ধুনি তব তরু Puhalan kira pahi. Siapa kira tu saya sini? Besok ini di. Heramba mata janda. Heramba Ganesha. Ganesha ni hati muh. Hati ram danda pun moto baris sabe. Moto baris dikar kala Mahadeva. Stundum pagaya. Kondo hala katti kayo. Pagaya hano. मयूर खंडिए मौड़ चंद्रिका शिव मुंडे बांधिले सुरधुरी तट करू सुरधुरी गंगा गंगा को वस्त्र थिला एन अर्थ वृक्ष थिला वृक्ष वस्त्र धारण कले महादेव किरा तले सरे मदवारी टीका कले मुंडे चंद्रिका बांधिले मकर परिधान कले वृषभ को छाड़िले नागेश्वर को थईदेले चिन्ह को थईदेले डंबुर बजे बजे शिव आसिले दिदी डंबर बजे बम बम भोला दिदी डंबर बजे बम बम भोला दिदी डंबर बजे बम बम भोला किरा तो शिव करिले धार डंबर बजे बम बम भोला अर्जुन पखरती करिले मोहन डंबर बजे बम बम भोला बराह बेसरे बुलुथिला मुख तो शिव को देखला बाकी ई ते पकाई की और भगवान बैठी और पूत तिरा दे भक्त रखिबा पानी भगवान महादेव धमरे फल बुलची राक्षस को बाहर कर छंदी অগুলো সংহার করেছি প্রেমী সারা কোটি তার অঙ্গরে হইলা হারে অঙ্গরে হইলা হারে অঙ্গরে হইলা মুতুভি ছেড়ে ছোট সর্বপুরে গোলা হারে সর্বপুরে গোলা হারে সর্বপুরে গোলা পুরা গাছে খেলা বড় পাইলে খাওয়া করে সে খাওয়ার পরে অমর ঘরে অর্জুনকে মারিও পাচ্ছে আগে নিজে মনে লাগে পুরা শিক্ষা দেবো কাঁপে খালো খোলো না পরে খালো খোলো না পরে অসুবিধা প্রয়োগ করো না ডাক্তার মানে কম কি পানি কি ছানিকি পিও পানি কি ছানিকি পিও রোগ হবানি আমার শাস্ত্র মধ্যে পানি কি ছানিকি কহ পানি কি ছানিকি কহ রোগ হবানি পানি হচ্ছে বচন বচনକୁ ছানিকি কহ কাହା ପ୍ରତି ଅସହ୍ୟତା ପ୍ରୟୋଗ କର ନା କାହା ମନରେ ଦୁଃଖର ଭାଷା କହ ନା ପାଣିକି ଛାଣିକିରି କହିଲେ ରୋଗ ହବନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ ବହୁତ ହିଁ ବଞ୍ଚିବେ
ଆସିବ ନାହିଁ আহিব ନାହିଁ କେହି ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଅଛି ନିଜ ସ୍ୱର ନେବା ପାଇଁ ପର୍ବତୀ ଚିର କୌଣେ ଖଇ ବୀର ନିଜ ସ୍ୱର ଅର୍ଜୁନ ଅଥବାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଶିବ ଥିଲା କି ରାତ ବସରେ ସେ କହିଲେ କିଏ ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱର ମାରିଛି ଏ ସ୍ୱର ମୋର ଦୁଇ ଉଭୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଯେ ଯିବ ସ୍ୱରକୁ ସେ ଶିବଙ୍କ ସ୍ଥଳେ ଅର୍ଜୁନ ସମର କରିବା ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସମର ହବ ସମର ଯିଏ ଯିବ ସ୍ୱରକୁ ସିଏ ଯିବ ଠିକ ଅଛି ଧାମ କହିବା ସମର ହୋଇବ ମୋହର ଆରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛି ଶିବ ସ୍ୱର ମାରିବେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଭାରବୀ ଲେଖିଲେ ତମେ ଭାରବୀ ଶିବ ସ୍ୱର ମାରିଲେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଛଅଟା ଶିଶି ସୁସୁ ଶାଶୁ ଜେଜା ଜେଜା ଦୟା ଜୟ ଲଳନ 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 ଲୋଳ ଶଶି ଶଶି ସୁଶି ଶଶନ ଶିଶିନା अरे वही खेलने गया को हम ना कौन आ गया भाई को बोला भाई को भी कौन आ गया सौसा सीसी कौन सौसा माने ठेकुआ हां है तो ठीक बात ठेकुआ दौड़े ले सी सी सु सु सी सी सु सु सी सी दौड़े दौड़े आसे सिलंद सरा ठेकुआ पड़ी सी सी सु सु सी सी सु सु आसे सौसा सीसी सु सु सासु देगा देगा दया दया जिए दासन प्रतिष्ठा करिवो शिव अर्जुन प्रतिष्ठा करुछि शिव को सर खंड खंडे खसी पड़िला तुम सरला अर्जुन ललम 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 चंचल ललम बंके बंके अर्जुन सर बंके बंके नहीं शिव को सर कहला अर्जुन सर मारिला एका लोम भी लमाइला एके 16टा श्लोक আছে লোম বিলোম মেষমুখ আর এই অন্তর্লিপি বহির্লিপি বন্যা অবন্যা সরস্বত নিরস্তক অঙ্গের সহায় গতি হেঁটে দেবে এটা লোম বিলোম দেবা জ্ঞানী নিকা বাদে শুরুটা লোম বিলোম ইয়ার পড়িব তোরা সিয়ার পড়িব দেবা জ্ঞানী নিকা বাদে বাহিকা শস্য কাহিবা কাকারে ভরে কাকা কাকার ভব শনিহি দেবা কানমি নিকা বাদে সিয়ার পড়ন্তু দেবা কানমি নিকা বাদে লোম বিলোম ইয়ার পড়িব তোরা यार पर बुझोवा शेर पर बुझे देवा कानी देवो देवो देवा देवा
ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସମର କେମିତି ବାଟ ଚାଲିଛି ବାହିକା ଶବ୍ଦ କାହିବା ବାହିକା ବହନ କରିବା ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସରକୁ ବହନ କରି ଅର୍ଜୁନ ମାରୁଛି ଶିବ ମାରୁଛି ପରି ପ୍ରାଣ ଚାଲିଛି ଶିବଙ୍କ ସ୍ୱର ଯାଉଛି ଅର୍ଜୁନ ସ୍ୱରାଉଛି ଭବ ସଂସାର ଭିତରେ ସ୍ୱର ବାହାରୁଛି ବୈଦ୍ୟ ସ୍ୱର ଗଲା ହୋମ ବିଲୋମ ଗଲା ଏକ ଛର ଆସିଲା ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଗାଇବି ବିକାଶ ମୟୁର ଜଗତି ସମାର କଳା 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 ମାର୍କଣ ସ୍ୱର ସମୂହ ଅନୁଦାନ ବିକାଶ ହେଇଛି ଜଗତର ବୀର ଅର୍ଜୁନ ଜଗତର ବୀର ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଭାଗ୍ୟ ସମୟରେ ଚାଲି ଅଛି କହି ଠାକୁର ହେଲା ଭାବ ଦେଖି ପାଲା 6 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଭେଡ଼ା ହୋଇ ବଢି ଆଜି ମୋତେ ଅଧର ଛଡୁନା ମୁଁ ଗାଇ ପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ ଦେଖିବ ତମ ଜୀବନରେ ବହି ଶିଖିନା ସାଉ ମୋର ସାଇବ ବହି ତମ ଗଳବ ସବୁ ଦେଖି ଦେଇଛି ତମର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବହି ହଉଛି କଣ ଲୁଗା ମାଗିବ ଗାଁ ଭଲ ଲୁଗା ମାଗିବେନି ମାଗି ଛେଡ଼ ବହି ଲୁଗା ନଦେଲେ ହେଇପାରିବନି ସେ ଗୋଟି ଟିକେ ବହି ତମର ଶିଖିଛ ବାକି ସବୁ ତକ 6 ପଇସିକା ବହି ଶୁଣ ଭାର ବି ଏଠି ରହିଲା ଏଠି 16ଟା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ମୁଁ ଗାଇଛି 4ଟା ଜମୁକ ଶ୍ଲୋକ ବେଶୀ ନା 5ଟା ଗାଇବେ କେମିତି ଶିବ ସ୍ୱର ମାରିବେ କେମିତି ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରତିଶୋଧ କରିବ ଶିବ କେମିତି ବଳ ଦେବେ ଅର୍ଜୁନ କଣ ବଳ ପାରିବ ବଳ ପାରିଲେ ମାନବଙ୍କୁ ଜିଣିବ ଏଇ ଯେ କଥା ଗଲା এইখানে বড় হিলা প্রতি নমস্কার মা বাউসি হৌরি মানা সরু সপুরি রাম নাম ভজিলে স্বামী ভাল পাইবে পুত্রবতী হব ভাগ্যবতী হব সৌভাগ্যবতী হব একথা মনে রাখিলে কহিকি যাচ্ছি দৈবত্ব পরাঙ্গাণ আকি হয়ে গলা পূর্ণ সমস্তু নারায়ণ বিশ্ব করিবে কল্যাণ চির দরবারে কহি করে মরিগণ উঠি মুহি দয়া করিଥିବା বনমালী ধন দেই পদক্ষেপ দেব গোটে হরিব মাউসী ভৌণী মানে করব সিওরি গত করি যেতে মাউল হই মাউসী বলি বসিছ মিশে গোটে হুড় হুড়িলে আজ্ঞা সত্য যুগের হুড় হুড়ি ত্রেতা যুগের রাম তাই দ্বাপরে হরিবল নাই মা মানে বড় কেমিতি বড় বংশাসুরକୁ ଦୁର୍ଗା ମାରିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଯୋଗୀମାନେ ହୁଳହୁଳି ପକେଇଥିଲେ ସପ୍ତ ଯୁଗରେ ସେ ହୁଳହୁଳି ଯୋଗୀକୁ ଆସିଲା ହୁଳହୁଳି ଆଗ ତା ପଛେ ରାମ ତାଳି ଆରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ରାମ ମାରିଲା ବେଳେ ଦ୍ୱାପରରେ ହରିବଲ ନା ସପ୍ତରେ ହୁଳହୁଳି ଯେତେବେଳେ ରାମ ତାଳି ଦ୍ୱାପରରେ ହରିବଲ କଳିରାମ ଯାଉଛି ହରିବଲ ହୁଳହୁଳି ରାମ ତାଳି ଯୋଉଠି ଦିଆଯାଏ ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ ହବ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ଇନ୍ଦ୍ର ମୁକ୍ତି କରିବ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହବ ଖାଇବ ପିଇବ ପଇସା ଧରିବ ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବ କହୁଛି ମା ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ହରିବଲ ସହିତ ପଡ଼ିବ ହୁଳ ହୁଳିରେ ଦୀନ ଜନ ସଂରକ୍ଷଣ ହରିବଲ ହୁଳ ହୁଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ
अधिकरू अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।